Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang mulia dan yang saya muliakan, para habaib, terutama beliau Habib Haidar Al-Haddad, semoga beliau diberi kesehatan, amin. Semoga beliau diberi tambah istri, amin. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, bapak mudin dan tokoh-tokoh agama yang lain, beliau Bapak Kades, kepala dusun beserta perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, adik kebanggaan kami, grup Ahbabul Mustafa. Tepuk tangan untuk Ahbabul Mustafa sing ganteng-ganteng. Niki Ustadz Al sing terkenal suarane karena beliau imam masjid naib. Tokoh masyarakat, tokoh warga, terutama Sohibul Hajah Pak Legiman, jeneng biyen Legiman, dulure Legimin. Endi Pak Legiman mau? Nah niki sing duwe hajat Pak Legiman, soalnya laire biyen ngat legi. Nggih nonton, terutama Bapak Ibu dan adik-adik Sekhermania, mana suaranya? Angkat tangan Sekhermania, tak dongakno seger waras kabeh. Sing gorong rabi muga-muga barokah selawatan nang payu rabi. Sing wis duwe bojo payu maneh. Terutama adik kita Fitri, mana yang Fitri? Mana? Kodong koning iki. Tak kira biarek wis perawan cantik ayu. Dike ambu umbel. Didongakno Habib lan sedaya donga muga-muga Fitri niki oleh bojo jenenge putra. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kula seneng karena apa? Berkali-kali saya diundang teman-teman untuk hadir di acara Sekhermania yang dihadiri oleh Habib Haidar. Baru kali ini Bib bisa ketemu beliau, ternyata jauh dari pandangan saya anggap Habib Haidar itu elek. Subhanallah, ternyata beliau very handsome. Tepuk tangan, muga-muga seger waras. Wes aja nemen-nemen iki duduk doro. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangga lagi karena di tempat ini Doho Agung, leres Pak Kades, ditempatin sholawat, leres. Rumah, toko, dusun, desa, tempat apapun, kalau dihadiri habaib, ulama, apalagi ditempatin baca sholawat, insya Allah dusun desa barokah. Allahumma. Apalagi semua yang hadir pecinta NKRI, mana buktinya? Ada bendera merah. Semua pecinta ulama, mana buktinya? Ada bendera Nahdlatul.
Semua pencinta sholawat, mana buktinya? Ada Syekh Mania. Semoga Syekh Mania tidak akan habis sampai akhir hayat, Allahumma. Karena ini pecinta Bu, mana ibunya? Kok arek nom-nom tok, ndi sing gerang-gerang? Oh, wis enom kepingin dadi tuwek. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nate dawuh, orang yang paling dekat dengan saya adalah orang yang paling banyak membaca mau dekat dengan Rasulullah, mau berada di surga dengan Rasulullah, cintailah Rasulullah dengan banyak membaca sholawat. Baru kita dengarkan sholawat bersama Habib Haidar dengan lagu-lagunya yang subhanallah sangat super bib. Ada selawat di situ menunjukkan istri Rasulullah siapa, kakek Rasulullah siapa, ayah Rasulullah siapa, hafal semua. Inilah Syekh Mania, Allahumma. Umpama tidak ada Habib yang terus menjelaskan sholawat, siapa ayah Rasul, siapa istri Rasul, ngapunten Bib. Sekarang anak-anak muda ini yang dikenal bukan Rasulullah dan sahabat keluarganya, tapi cerita-cerita di TV, cerita-cerita di YouTube. Jangan kau panggil aku anak kecil paman, namaku wong mbok ni ayo jawab. Sifat duwe kanca berjuang, brengosen jeketet, jenenge inspektur ladu. Mbok ni ayo apal. Nggih napa mboten? Tapi malam ini bersama Habib Haidar diajak sholawat, menceritakan bangga dengan cinta Rasulullah. Insya Allah barokah, Allahumma. Mau sholawat dengan Jalil, lagu lawas tah nyar, sing lawas gak enak, lagu nyar sing nyar gurung gawe. Masuk Pak Eko. Ustadz Al, lagu biasanya catat ya. Sing nabuh siap. Selawatnya pakai selawat kemul. Kemul itu artinya burda. Selawat kemul nggih. Siap. Maulaya shalli wa sallim iman ala habibika khairil khalqi kullihim. Bareng ya Rabbi bil, ya Rabbi bil, angkat tangan. Balik maqasidana wafir lana ya wasi'al karami. Bagaimana suaranya Jalil? Padahal ini suara saya yang nomor 27 ini. Belum suara saya yang nomor 1. Siap. Tapi suara saya itu yang nomor 1 malah nggak enak. Nyara.
Maaf ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Barusan dikatakan beliau Habib Haidar ingin anaknya soleh, ingin anaknya solihah, ingin anaknya sukses, ingin anaknya berhasil. Sampeyan titeni Bu, syaratnya napa supaya anak sukses? Siji, wong tuwa aja gampang mangkel nang anak. Anak njaluk napa mawon turutono. Rungokno. Wong tuwa gak duwe-duwekno. Wong tuwa gak mampu, mampok-mampokno. Wong tuwa gak iso, isak-isakno. Walaupun utang. Nggih napa mboten? Sebab napa dulur, ketika orang tua mangkel nang anak, Allah melok. Tapi ketika kita orang tua cinta anak, seneng anak, Allah melok. Inilah konsep Rasulullah, ridallahu fi ridal. Bu, Gusti Allah niku nek kate ngekei sukses nang anak, delok sing gerang. Ngerti Beb gerang? Wong Gusti Allah niku nek kate ngekei sukses nang anak, delok sing delok wong nang sing wong tuwa nang ngopi nang banter. Wong tua nang karaoke nang setro hati. Wong tua nang karaoke nang rasa sayang, delek purel, delek penyanyi. Nah, sing guyu pengalaman iki. Pitenono anak kongkon ngaji, kongkon sembayang kangelan sebab sing gerang ya rungokno. Wong sing dodol ya ro. Wong dodolan nang tengok-tengok ae. Ya gak payu jum. Wong dodolan iku ngloyong. Tawa nggih. Wis, mari ki engko tawa mlaku muga-muga tak dongakno laris. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, contoh jari anake, ya lapo nak, aku beli sepeda motor. Sing kata wong tua niku muring-muring. Ya apa sepeda motor? Sepeda iku bareng gablek, gak gelem sekolah, gak gelem sembahyang, gak sepeda-sepedaan. Iki wong tua mangkel, Allah melok. Dan itu akan tersimpan di memori anak. Anak nek gak ditukokno, nek gak dituruti, besok mesti ana walese. Wong tuwa jenengan wis tuwek, anak sampean duwe bojo, duwe anak, terus sampean kondo, nah ibu wetenge lara. Delok jawabane anak sampean. Buang kaya wis. Wingin das loro sampean tak suntikno, geger loro tak pijetno, saiki kok weteng loro, donya kuntek kepala riko mbok. Bong kaya wis. Naudzu. Nggih napa mboten? Dan anak akan nangkel. Mulane nek ana anak njaluk sepeda tukokno. Bu, belikno sepeda. Nak, rene. Kon njaluk sepeda apa? Sing abang, sing ijo, sing kuning, sing putih. Njaluk apa kon? Njaluk Nmax, njaluk Vario, njaluk Beat, njaluk CB 150 cc, 250 cc, njaluk Vixen. Njaluk Mega Pro, ojo cacak Mega Pro nak. Megawati tak tukokno. Masuk Pak Eko. Tak
kono abah mbak ibu gak iman, sing penting kon gelem sekolah, sing penting kon gelem ngaji, sing penting kon meni ana sekermania melok nggo gendera ngalor ngedol grudak gruduk. Bu, sampeyan wis ana selawatan melok terus sepeda gak duwe mlaku ya pegel terus numpak motor kowe mesti ana sing nglokno mbek. Ayo sing numpak motor kowe numpak trek sampean dimbek wong iku mangkel ta seneng. Nek seneng berarti kon iku mbek. Sing penting los. Mungkin apa mboten? Budal solawatan rek. Tiba sing budal solawatan numpak sepeda api-api. Mungkin apa mboten? Sing lanang semangat solawatan ojo gendaan. Krungune ana sekermania gak duwe sepeda nyilih palike enmek. Budal ngejak koncone sing ayu. Totok kono tibae koncone sing ayu digawa pacare nggawa Avanza petek. Aku mundur alon. Sadar aku sapa? Iya gak nyele sepeda enmek anggite gonceng tambah koncone gua Avanza ajur jungkon. Tapi nek wis kadung seneng habaib, seneng sholawat tetep budal Mas yo enmek iki jaluk palike ngodhok titik. Allahumma. Nggih napa wonten? Akhirnya anake nggih Bu kula tak sekolah temen sebab kate ditukokno sepe oleh saulan-ulan. Ya Bu, jari dibilokno sepeda kok dereng ae. Le duwike kurang cakep. Lah terus pripun Bu? Kon nek ana selawatan melok sembahyang sing temen, bapak mbek ibu dongakno. Cek duwe dhuwit nang tuku sepeda. Insya Allah barokah Allahumma. Dadi nomor siji anak kepingin hebat, anak kepingin soleh lan solehah, wong tua ojo gampang mang. Ingat nggih? Sanggup nggih? Siap? Sebab napa? Mangkele wong tua, mangkele Gusti. Tapi nek wong tua seneng nang anak, cinta nang anak apapun kondisinya karena itu ujian teko Allah, insyaallah akan muncul anak sing sholih lan sholihah. Allahumma ya Rabbi fil Mustafa gimana bro? Lanjut? Lho nek lanjut, tak lanjut. Nah nek leren, ya tak longgo. Lanjut nggih? Wo, sing dodol kate liwat. Masya Allah, dodol gendera nang gantenge ngene rek. Muga-muga laris. Iki mang tak kira banser kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko nek gantek nang mobilku, Mas. Ya rono tok, anggitmu tuku ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, anake kepengin sukses aja katik mangkel nang. Sampeyan yo ngono, Min, Man. Aja katik mangkel nang anak ya.
temen Pitri ana Pitri. Nomor 1. Nomor 2 agar anak kita pinter, ngerti, solih lan ya nopo, karena perkembangan zaman begitu cepat, kita orang tua harus melangkahkan kaki bagaimana agar anak putune wong dhewe semangat lah nopo di sekolahno Cik Pin. Bu sekolahno anake nggih Cik Pin nih iso di samping sekolah ngajekno melok TPQ TPA enten Pak Kades mriki TPQ TPA alhamdulillah. Nih iso melok ngaji diniyah enten diniyah wonten alhamdulillah. Syukur gelemon sebab napa turu tok mbok pondok luwih apik timbang turu nggo pos. Masuk Pak Eko. Nggo ndoho ana pondok dereng wonten. Lah iki sing pinter dereng wonten. Berarti kate wonten Allahumma. wong kadang ditakoni, "Bu kene ana pondok?" Gak ana. Wong lanang-lanang yo ngono, sampean kepengin mayu dereng. Aja kok gare worong gini apa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab napa sakniki kata rek pinter tapi mboten bener. Sebab napa nek sekolah tok memori pinter dereng muri bener. Sekolah sing kata nek ngisi otak dereng ngisi watak. Kula nate niku sekolahan gede pas wisuda ana arek tak tes. Rene. Come here. Tak takoni what is your name, where do you come from? Yes. Akhirnya tak takoni ngeten Pak. Apa artinya sholat? Subhanallah bib. Tak tanya sholat, jawab ora katik mikir. Sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslimi bisyara itu maksuso. Pinter ya. Apa artinya? Lakon karo. Tiba di jam sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Pinter ya. Saya heran tak delok rapote bibijine songo. Berhubung gak tahu ngaji bijine songo, subuhe yo jam songo. Nah masa cara rapote bijine songo kok subuhe yo jam apa ana kol sop napa niki duha mbek konut. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes muga-muga iso nyekolano anake kabeh dulurku iki Allahumma. Syukur di ngajekno di pondokno Allahumma. Kenapa? Karena para habaib, para ulama ketika punya santri boten muri pinter tapi muri bener Allahumma. Diwurui cinta tanah air. Sebab kalau ada habaib, ada ulama boten seneng datang NKRI perlu ditanyakan Habib tekondi. Gak lidok Habib bakul bakso. Ini ono ulama bajuke gosong jenggote do. Tiba tidak suka NRI perlu ditanyakan biyen lo mondokmu nang ndi. Diparani tiba jenggote teko rumput Jepang. Acur jum. Ini gitu. Nggih apa mboten? Makanya saya bangga dengan teman-teman grup sholawat. Ada habaib turun ke kampung untuk mengajak sholawat. Sebab apa? Selama budaya sholawat, tahlilan, ngaji, kataman Quran, lailatul ijtimah masih terus berkembang di masyarakat. Insya Allah NKRI akan tetap jaya. Allahumma NKRI. Siapa kita? Kebangetan rek gerok aku rene.
wayahe ngapunten Bib ngombe Bib ketelan. Wah usik ditingkas tak tutukno cek sempurna Bib ngapunten nggih Bib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulon mantun kepethuk Habib Haidar insyaallah aku ya tak nginggu brewok. Dadi benjing kanca-kanca nyelono Habib Jalil. Isin aku jum. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah napa sih ulama-ulama saya selalu mengarahkan kepada saudara saya, teman saya, ojo sampai kon iki gak nyarek habaib ulama, syukur-syukur gak mondok sebab napa? Karena di sana ilmu Rasulullah yang diajarkan. Ilmu napa? Ilmu tata sopan akhlakul. Allahumma sholli ala Muhammad. Habis ini jenengan panggil dengan Habib Haidar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah niku budal nang masjid didoni wong. Tuh idune campur riak saking mangkele. Subhanallah, idune niku nemplek pipine Kanjeng Nabi. Pelot dikono ngene tok. Idune. Nah coba wong Dawa Agung budal selawatan didoni wong cupel jangkrik sapa kon. Naudzubillah. Rasulullah itu selalu mengajarkan ngalah. Nggih napa mboten? Rasulullah berhasil mboten krana pedang. Rasulullah berhasil mboten krana dhuwit. Tapi Rasulullah berhasil selalu mengandalkan kedekatan dalam ilmu tata sopan akhlakul. Rasulullah selalu mengajarkan ngalah bukan berarti wong ngalah niku nggone nggoni kaya dene mulane lemah regane. Nggih napa mboten? Sampeyan tingali tanah yang kita injak, diuyui, diisingi, diidoni, dipentuti, dibrojol, dislender, tumono lemah muring-muring. Apa maneh sing ngoyo arek enom dhewe angka 8. Nah sing guyu iki pengalaman. Jam 3 bengi wong wis gak ana, celana dibloder. La ilaha illallah. Kon iku cekermania. Masa ngoyo nek dibloderno tok ngene. Naudzu nek wis melok Habib, melok ulama cekermania, nek ngoyo aja uda, kok aja uda. Aja ngadeg. Ngambek lung. Cewek nganggo bak. Nek kan mau banyu nganggo watu, kan mau watu pepetno tembok. Terus gue temboki pas ana kala jungking. Buyar-buyar dengkul mukane. Arek titik jum ngawur. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, lemah diuyui, lemah diidek-idek, lemah diidoni, lemah tidak pernah demo. Lemah tidak pernah people power, lemah tidak pernah muring-muring. Nggih napa ten? Menenge lemah, blok lemah tanah. Semakin lama tambah suwe lemah regane. Makane nek kepengin duwe anak mulya donya akhirat, ajarkan tata sopan. Semoga Fitri anak Pak Legiman Legiso Legimin dan anak kula panjenengan sami dadi anak sing sholih lan sholihah. Allahumma maulaya sholli wa sallim daiman abadan
muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Si tungkas. Bu, anak itu sekolah nang kabeh nggih. Dikongkon ngaji nggih. Diwuruhi ilmu tata. Insyaallah mulya donya akhirat. Allahumma. Sing nomor 3, anak dipondokno durung cukup dadi soleh-solehah. Wong tua ora moring-moring durung cukup. Ya napa langkahe wong tua anak supaya sukses soleh-solehah? Wong tua kudu gelem tirakat. Syukur-syukur angger mari sembayang mate kai anak. Pak Min, legiman ta legimin wae jenenge? Legimin. Contoh wak legimin. Ya Allah, anak kula sing jenenge Putri sampean kei dadi anak sing saleh kan Fatihah. Ya Allah, Fitri kok Putri. Sampeyan yang ngono Bu, anak ya Allah anak kula sing jenenge Rijal kok Sidoarjo sampeyan sukses Fatihah. Anak kula sing dadi dokter kula Lamongan jenenge Saiful Al-Fatihah. Anak kula sing jenenge Hulam kok Surabaya Fatihah. Dadi anak sitok Fatihah isi. Ojo dirampet. Ya Allah, anak kula 10 sampeyan kaya sukses kabeh. Al-Fatihah. Nah wong anake 10 nang kok Fatihah sitok. Padha karo anake 10 dikei mangan sego sape royokan. Padahal siji anak siji watak kono sing mangkelan ana muring-muringan ana ngisan ana ndodlok gitu. Iki lho nak, sego sak piring pangan ambek dulurmu. Lah sing kuaduan, crok. Anake sing meneng, aku gak diumani. Nggih napa mboten? Dipatekai nggih. Dipatekai nggih. Sapa ro anak dikongkon sekolah gak gelem, dikongkon ngaji gak gelem, dikongkon nyambut gawe gak gelem. Barokah jenengan Fatihah anak-anak ini mari sembahyang. Anak akan sekolah ngaji ora katik ngongkon. Anak budal melok selawatan sekermania ora katik ngongkon. Barokah wong tua gelem tirakat. Muga-muga Pak Legimin beserta Pak Legiman dan sedaya dulurku ingkang rawuh karena anak titipane Allah, ayo dikulawentah, ditirakati, dipatikai, dijak nglakoni sing apik. Insyaallah anak kula pansami termasuk Mbak Fitri dados lari ingkang soli dan solihah. Allahumma ya Rabbi bil sampaikan dadosaken keterangan sing manfaat barokah. Barokah kalih Habib niki, beliau adalah cucu Rasulullah, sedaya uripe manfaat barokah. Desa mriki desa ingkang manfaat barokah. Selamat donya akhirat. Allahumma ngapunten ingkang kathah. Allahumma fikila kamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar pusaka ya lal watan ya lal watan ya lal watan habbul watan wala takun inhadu ya lal watan ya lal watan ya lal watan habbul watan min al iman wala takun min al iman Indonesia Indonesia generasi At-Tahun wal Fatah kullu mayyatika yawma tabi'ayya yal-qaimama kullu mayyatika
Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Maju 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 ayo terus maju. Tinggikan dia bikin langit mereka. Musuh akan ada ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna di mana engkau berada. di sini. Teruskanlah berjuang demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Ijo 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 bendera kodong kuning idolane ijo 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 pote pote gambar jagat simbole Sekar mania para kiai ulama para abae Doho agung kebanggaan. Doho agung Salawat Allahumma salli wa sallim ala صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي أكرم صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا
رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين ويا من جاء بالحق المبين سبحان الله لا إلا الله يا sekali lagi semua subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah والعدل لنا والكل لنا
Turi Putih. Turi putih, turi putih, ditandur di kebun aku. Allah celeret tiba nyemplung dairah Allah doa-doa kita pada malam hari ini. Insya Allah berkah salawat, semua doa diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan wabil khusus daripada niatnya Sahibul Bait, mudah-mudahan berkat salawat, berkat wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajat malam hari ini atas tasyakuran ulang tahun putri dari Sahibul Bait, mudah-mudahan jadikan anak yang salihah, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, anak yang nurut kepada orang tuanya, dan orang tuanya insya Allah kita semua ridho kepada anak-anak kita semuanya, kita senang kepada anak-anak kita semuanya, sehingga Allah ridho, dan insya Allah rumah tangga kita semuanya dijadikan oleh Allah rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Ya Allah sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arsh wa malaikatil muqarrabin bi barakati hadhil makan ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana balligh maqasidana balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umur, fitaatillah, insyaallah menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.